السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. آه، أعتذر عن الغياب، وهذا راجع لواحد الظروف. يعني حتى وصلت وين كنت رايحة، يعني ننقطع تماما عن اليوتيوب، ولكن بنصائح وكذلك بزاف اللي رجاوني وقالوا لي قعدي معنا، وكذلك لي حاجه اللي راها يعني مخليتني متشبته بالقناه نتاعي. هو نتوما المتتبعين اللي والفتوني واللي وعدتكم اني نكمل معاكم ومع وليداتكم. اذا ربي قدرني ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي يعني واحد الظروف خلتني يعني حتى كي نقول لكم نقدر ما لقيتش الكلمات باش نعبر لكم على الظرف صرالي وين قلت خلاص اليوتيوب نحبسه. ولكن خاصة عندي البنت نتاعي اللي كانت يعني تبوسيني وقالت لي ما تنسيش بلي بزاف راهم يقارعوا لك وراهم يتبعوك، اذا ماشي مليح تقطعي معاهم. انا ان شاء الله ربي يقدرني. اذا اليوم رايحين نرجعوا مراجعة المقطع الثاني، بروجي 2. نبداو على بركة الله. اذا نبداو بالفوكابولار. الفوكابولار هما عطاوكم لي موين دو ترونسبور، يعني وسائل النقل. انا وسائل النقل كي نديرهم نعطيكم، لازم ولادكم يعرفوا كاين 3 انواع من وسائل النقل. كاين 3 تيب دو موين دو ترونسبور. كاين لو ترونسبور terrestre, كاين لو ترونسبور ما نعرفش نكتبها aérien، وكاين لو ترونسبور ماريتيم. لازم يعرفوا هادو 3 انواع. ترونسبور تيرستر هو النقل البري، النقل البري. aérien، ترونسبور aérien هو النقل الجوي. وكاين لو ترونسبور ماريتيم هو النقل البحري. دونك ترونسبور تيرستر نعطيكم دي زيكزامبل. عندنا لا فواتور، لو تران، لو بوس، لو فيلو، لا موتو، اتسيتيرا. ما نقدرش نكملوهم كاع. دونك كاع اللي يتمشوا في الطريق، في الارض، في البر، هادوك سو سون دي ils appartiennent au transport. Ce sont des moyens de transport terrestre برية. عندنا لو ترام، عندنا لو مترو، عندنا شنو نقدروا نزيدو، عندنا كاع اللي يتمشى في الارض، لو تران، لو مترو، هادو كاع سي ان ترونسبور تيرستر بري. aérien عندنا لافيون، عندنا الهليكوبتر، عندنا بزاف يعني كاع اللي يطيروا في السماء. عندنا لو تيليفيريك تاني سي aérien ما راهش في الارض. دونك هادو ce sont des moyens de transport aérien. عندنا ماريتيم، عندنا لو باتو، لا بارك، لو شالوتيي، لا فوديت، كاع اللي يتمشى. لو جيت سكي تاني يجي في البحر. دونك هادو هما انواع النقل. عندنا البري تيرستر، والجوي aérien، والبحري ماريتيم. سي بون. نروحو درك للدرس الثاني اللي كان les indicateurs de lieu. les indicateurs de lieu. ورايحه نتكلم غير بتمعن، لان بزاف قالوا لك تخفي وانا ماشي راني نخف. انا الوقت مانيش باغيه يطول باسكو على بالكم حسب الاحصائيات اللي نشوفهم نديرهم من اليوتيوب. حنا نديرو باغ اكزومبل، انا ندير فيديو تاع 15 دقيقه،
نلقى شيء في اللي دقيقة ولا 2 دقائق. إذا كيفاش بغيتو نكمل؟ إذا نمروا للدرس الثاني اللي هو سي دو لا غرامير لي زانديكاتور دو ليو. لي زانديكاتور، على بالكم لي زانديكاتور دو ليو تقريبا، ولا الدرس اللي من بعده تقريبا كيف دو ليو. لي زانديكاتور دو ليو، ما معنى لي زانديكاتور دو ليو؟ هما كلمات اللي يورونا المكان، يعطونا الأمكنة. الوغ شنو هما هاد لي زانديكاتور دو ليو؟ الوغ شنو نسحقو من نبغو نورو طريق مثلا ولا مكان؟ نسحقو ا غوش ا دروات en face. دونك درناهم هادو في لاني باسي العام اللي فات. دونك عندنا ا غوش على اليسار، ا دروات en face مقابل، اكوتي قربة. فهي دونك كاع هادو يسموهم لي زانديكاتور دو ليو. au dessus تحت فوق، عندنا en haut، عندنا à l'autre côté، عندنا au centre، عندنا loin بعيد، au dessus devant، امام. donc au premier، en haut à gauche. donc هادو كاع ce sont des indicateurs de lieu. المهم والأهم هما les compléments de lieu، le CCL. دونك هادو غير باش تشوفوا مثلا تبغوا تتكلموا على مكان باش تسيتيوه ولا سيتيوي، تستعملوا هادو لي زانديكاتور دو ليو. الآن رايحين نتكلموا على لي compléments de lieu. نعطيكم نقول لك les enfants entrent dans le musée. Donc les enfants entrent dans le musée. Là le sujet, voilà. Le sujet c'est les enfants. Sujet. Qu'est-ce qu'ils font? Entrent vers dans le musée. Dans, regardez, dans. Fille, dans. Donc le musée c'est quoi? Le musée, le musée ou c'est un lieu. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc complément circonstanciel de lieu، المكان. وكيفاش نعرفوا المكان؟ généralement نستعملوا dans، à، sous مثلا، dans، en كذلك. donc هادو au dessus etc. كذلك تخلطوا بين à. نعطيكم un exemple باش تعرفوا باللي ماشي دايما ا اللي موراها يكون ان سي سي ال. اتونسيون نعطيكم زوج امثله وانتوما اللي تحكموا. مثلا نقول elle joue à la marelle. فهي وعندنا elle vend à la plage. Regardez là. عندي A وعندي A. Mais est-ce que اللي موراها هذه c'est un complément circonstanciel de lieu واللي موراها هذه est-ce que c'est un complément circonstanciel de lieu? Je pose la question. دائما في le CCL vous posez la question où, أين. Alors هنا elle joue où. La marelle c'est un lieu مكان. لا la marelle c'est un jeu. هذه هنايا ماهيش complément circonstanciel de lieu، راها complément d'objet indirect. علاش؟ تسيباريها على le verbe a. La préposition هذه c'est une préposition a. Mais là non, elles vont, je pose la question où. أين. La plage c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. لازم تبوزي la question où. donc هذا اللي تغلطوا بين a والA. يعني كي يكون un complément d'objet indirect ومن يكون un complément circonstanciel de lieu. نمروا
la conjugaison. La conjugaison, ce sont les verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif. إذا ساهلين درناهم دائما 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 السنة الرابعة درناهم. Donc, un verbe du premier groupe, il se termine par exemple par jouer. Jouer, acheter, marcher. Donc, هادو كاع يكملوا ER. Les verbes, هادو premier groupe. Deuxième groupe. Ce sont des verbes qui se terminent par ir. Finir, garnir, grandir. D'accord? Attention, partir, partir ou sortir. Attention, ou sortir. هادو, ce sont des verbes du troisième groupe. ما تغلطوش تدخلوهم مع premier groupe. من بعد نقول لكم علاش. Donc partir ou sortir ماهوش des verbes du deuxième groupe. وكاين le verbe aller يذهب. aller شوفوا هنا aller كي تشوفوا aller تحسبوه verbe du premier groupe. aller non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. هذا ثاني un verbe du troisième groupe. ومن بعد ندير ان شاء الله نديروهم. Donc les verbes du premier groupe deuxième groupe اللي يكملوا ب er وهنا er. قاعدة حفظوها ما باش. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, qu'est-ce que je fais? Je supprime درناها ان شاء الله تكونوا. Alors عندي je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. C'est bon? إذا عندنا هنايا les pronoms personnels. راح ندير le verbe par exemple fermer. Donc هنا fermer ER, toujours ER. أنا نعطيكم القاعدة. fermer مازال ما صرفتهاش. fermer fermer. أكدوا لي غير الأو ار التالية كيفاش نديروا لها fermer. Alors لحد الآن راه في الانفينيتيف مازال ما صرفتش. باش نصرفش ندير جو سوبريم او ار. نقلع هذه او ار ما نسحقهاش نقلعها. واش ندير في بلاصتها التيرمينيزون اللي نعرفوهم او او اس او او ان اس او زد او ان تي. فوالا هادو هما les terminaisons تاع le premier groupe, les verbes du premier groupe. كاع les verbes du premier groupe نقلع ال ER وندير في بلاصتهم E, ES, E, ONS, EZ, ENT. هذه درتها لكم كذلك قبل ما ندخلوا للمدرسة. درت لكم كاع مراجعة عامة. غادي نعطيكم ملاحظة بالنسبة للأفعال اللي يبدو بأون فويل. مثلا le verbe accompagner. Alors le verbe accompagner علاه درناه كيكون. Alors كي نقول je ما نقولش je accompagne. هنا سي فو. باش ندير ما نقدرش نقرا دو فويل. نقلع هذا وندير جاكومبان. توجور كي لو فيرب يبدا اون فويل ولا اش قلعوا الاو تاع جو وديروا لابوستروف. سي بون. بالنسبه لي فيرب دي دوزيام جروب نفس الشيء. alors اش نديروا؟ عندي جو, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, on dit le verbe finir. Je finis. rien que لحد الآن مازال ما صرفتش. finir, finir, finir et finir. C'est bon. J'ai bien donc. Alors pour conjuguer le verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, je supprime IR. IR ما خليهاش. واش ندير في بلاصتها؟
ندير في بلاصتها هنا دوزيام جروب عندنا اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. دونك باش نصرف ان فيرب دي دوزيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف نقلع داك الاي ار وندير في بلاصته اي اس الجو اي اس tu اي تي il ou elle اي 2 اس او ان اس. اتونسيون هنايا ما تغلطوش فيه ما تكتبوليش فيه نو سي ان فيرب دي دوزيام جروب. دونك اي 2 اس او ان اس pour vous اي 2 اس او زد pour il ou elle avec s اي 2 اس او ان تي. دونك هذا بالنسبه لي فيرب تاع دوزيام جروب. دونك بروميير جروب صاي عرفنا كي نديرو ودوزيام جروب نفس الطريقه نفس الطريقه. نمروا الان لورتوغراف. دونك l'orthographe شعطاونا. دونك orthographe عندنا زوج دروس. عندنا les mots qui se terminent par ien ion ien ion. شكون هما هاد لي عفوا ماشي دي فيرب دي نون سمحوا لي. الوغ نقولوا ان شامبيون ان شامبيون. نقولوا ان غارديان حارس. شامبيون هو بطل. هيا ردوا في الفيمينا نديرو اون. هنا اون شامبيون. نخلو هذاك الان وندوبلو لا كونسون ونزيدو الاو. شامبيون كيما ان ليون اون ليون. ان غارديان اون غارديان. غارديان ندير الان نخليه وندوبلي هذا الان. دونك ان. دونك ان شامبيون اون شامبيون. ان غارديان اون غارديان. دوبلو عندك ان وحده تزيد الان وتزيد الاو. هذا بالنسبه للاسماء اللي يكملوا بالايون والايان. داكور كيما عندنا ان ليون اون ليون ان فارماسيان اون فارماسيان ان بيون اون بيون ان اسبيون اون اسبيون ان غارديان قلنا ساي اون غارديان ان الجيريان اون الجيريان. الوغ هذا بالنسبه للدرس الاول. ومن بعد نعطيكم زوج عندكم سون اي سون نورمالمون. الوغ سون كاين زوج. عندنا سون هذا بالنسبه للدرس الاول تاع لورتوغراف. الدرس الثاني تاع لورتوغراف عندكم سون اي سون. لازم تعرفوا بلي سون الاولى شهي والسون الزوجه شهي باش تقدروا تخدموا بها. سون هنا وسون. سون هنا سي ان ادجيكتيف بوسيسيف. بوسيسيف. Je prends mon stylo, pas l'ami, hein? Mon stylo, qui m'a mon stylo, ton stylo, son stylo. Hada, c'est un adjectif possessif. So, c'est le verbe être, conjugué au présent, avec le pronom, les pronoms il avec s, elle avec s. Donc, on a hada, qui نقول لك ماشي أداة ربط، حاجة يمتلكها سون تاعه مي سون زوج هو فعل سي ان فيرب. دونك ما تغلطوش بين سون وسون. نعطيكم مثال في نفس الجملة. نعطيكم زوج باش تفهموا شنو هو سون اي سون. سو سون des homophones grammaticaux. Ce sont des homophones grammaticaux. Alors Karim et son frère واخوه et son هو هذيك الهو نتوما عندكم بالعربيه الضمير احنا ما عندناش. et son frère sont en vacances. هم في هنا sont هذا verbe وهنا c'est un adjectif possessif. ça y est, sont en vacances. Classe. Donc, Karim et son frère
Karim et son frère sont en vacances. هذا c'est un adjectif possessif اللي راه يربط كريم مع خوه. Donc Karim et son frère ولا نقول mon stylo, mon cahier, mon tablier, حاجة تاعي son tablier, ton tablier, leur tablier. هادو c'est les adjectifs possessifs اللي درناهم وان شاء الله تزيدوا تعاودوا ديروهم. وهنا son c'est un verbe. إذا وبالنسبة للوضعية الإدماجية دائما روحوا رجعوا راني دايرة الوضعيات الإدماجية حول الحيوان تكملة للمقطع الأول. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا هذه المراجعة، وإن شاء الله نعاود نروح ندير لكم المراجعة نتاع المقطع الأول من المشروع الثاني ونكمل لكم دروس. وبالنسبة للدروس اللي أنا درتهم أنا تاع المشروع الثاني تلقاوهم في البلاي ليست، راه كل شيء راه كاين، ما نقدرش نعاود الحاجة اللي درتها ما نعاودش نديرها. إذا راها كاينة روحوا استوعبوا الدروس، وان شاء الله يوفق الجميع. وخواتاتي وخوتي يسمحوا لي على الغياب، ونحاول باش نرجع يعني بالتدرج ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.